पैनाराम मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम ग्रामर के इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो रहे हैं। जो इंग्लिश ग्रामर मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर तरतीब के साथ सुन सकते हैं। आज हम इंतहाई ग्रामर का मुश्किल मरहला है वो ट्रांसलेशन है। हमारे लिए ट्रांसलेशन इंतहाई मुश्किल काम होता है क्योंकि इसकी बुनियादी जो प्रॉब्लम है या बुनियादी जो रुकावट है वो ये है कि हम इंग्लिश को उर्दू वाले स्टाइल से लेते। ये बात हमेशा ज़हन नशीन रहे कि कोई ज़ुबान किसी ज़ुबान के पैरालेल या मतवाज़ी नहीं होती। सबसे पहले आपको उस ज़ुबान के आदाब, अतवार, स्टाइल सीखने पड़ेंगे और अपनी पुरानी लैंग्वेज को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी एक नए तरीके, नए अंदाज में दाखिल होना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन के उन्वान से जो आज मैं आपको गुर बताने चला हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कभी भी ट्रांसलेशन करते हुए 1% भी प्रॉब्लम पेश नहीं आती। अच्छा, सबसे पहले ट्रांसलेशन करते हुए जब भी आपके सामने फिक्रा है तो देखिए ये टेंस का फिक्रा है या यूज है। इसका कैसे हम फैसला करें कि ये टेंस का फिक्रा है या यूज है। इसके लिए बेशक फिक्रा लंबा हो या छोटा हो, आखिरी लफ्ज पर डिपेंड करे। ठीक, मसलन वो स्कूल जाता है, एंड पर क्या आया है? जाता। जाता वर्ब है, गो, वेंट, गॉन जिसकी फॉर्म बन सकती हो वो हमेशा टेंस होता है, यानी आखिरी लफ्ज से डिसाइड कर। मेरे पास एक घोड़ा है, घोड़ा हॉर्स, इसकी फॉर्म नहीं बन सकती, ये यूज होगा। ठीक, एक और मिसाल ले लेते हैं। वजीर आजम ने कौम से खिताब करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर दिया। एंड वाला लफ्ज क्या है? जोर दिया। तो जोर दिया, स्ट्रेस, स्ट्रेस्ड, ये टेंस का फिक्र है। लेकिन वो इंतहाई अमीर लेकिन कंजूस शख्स है, एंड पर क्या है? शख्स, यानी पर्सन या मैन, तो इसकी फॉर्म नहीं बन सकती, ये यूज हो। पहला ट्रांसलेशन में डिसाइड करना है कि फिक्रा टेंस का है या फिक्रा यूज का है। अगर फिक्रा यूज का हो, यानी एंड पर वर्ब ना हो, नाउन या एडजेक्टिव हो, एंड पर नाउन या एडजेक्टिव हो तो फिर यूज का है। और यूज सिर्फ 4 है। पहला है बी फैमिली यूज। बी फैमिली कौन सी है? इज, एम, आर। इनकी सेकंड फॉर्म है वाज, वर। ठीक है, और फ्यूचर में बी यूज होता है, लिहाजा इसको बी फैमिली कहा जाता है। जैसे वो डॉक्टर, सिंपल फिक्रे अक्सर इज, एम, आर का यूज होते। ही इज अ डॉक्टर। अगर दूसरे फिक्रे यूज की किस्म है जिसमें लफ्ज होता है में, कोई चीज किसी जगह मौजूद हो, गिलास में पानी है, देयर इज वाटर इन द गिलास। हमारे गांव में मस्जिद है, देयर इज मॉस्क इन आवर विलेज। तीसरा यूज है पास वाला। पास वाला हैज है, माजी में हैड, फ्यूचर में शैल है, विल है। पास लफ्ज आता है, मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन। अली के पास कार है, अली हैज अ कार। चौथा यूज है वक्त और मौसम बताना हो तो इट इज। अच्छा, इट इज और देयर इज ये शुरू में लगते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। अच्छा, आज मौसम खुशगवार है, इट इज प्लेजेंट टुडे। सुबह है, इट इज मॉर्निंग। तो जब एंड पर वर्ब ना हो, एडजेक्टिव या नाउन हो, तो 4 यूजेस में से एक यूज इस्तेमाल करना है। कसरतुल इस्तेमाल इज, एम, वार, यानी बी फैमिली वाला। अगर में या मौजूदगी हो तो देयर, अगर मलकियत हो तो हैज है, वक्त और मौसम की बात हो तो इट। ठीक, ये यूज क्लियर हो गए। यानी एंड पर नाउन या एडजेक्टिव हो, वर्ब ना हो तो फिर यूज है, और यूज को बनाने के 4 तरीके। अच्छा, अगर एंड पर वर्ब आ जाए तो फिर 2 सवालात पैदा होते हैं कि फिक्रा एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। पहले एक्टिव वॉइस की तरफ चलते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब है चुस्त आवाज। ये क्यों इसको चुस्त आवाज कहा जाता है वो मैं बाद में बताता हूं, पहले इसका फार्मूला सुन। एक्टिव वॉइस का फिक्रा बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैं पहले भी कई लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूं कि सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब की मदद करता है जमाना बनाने में। जैसे है लग जाए,
وہ اسکول جاتا ہے پریزنٹ، وہ اسکول جاتا تھا پاسٹ، وہ اسکول جائے گا ہے تھا گا نے ٹائم بنا دیا۔ اور ایک بات میں ساتھ بتاتا ہوں کہ کوئی زبان کسی سے ہیلپنگ ورب نہیں لیتی، یہ پکی، یہ بات آپ نے نہیں بھولنی۔ آپ اگر انگلش کر رہے ہیں تو آپ کو ہر ٹینس کے ہیلپنگ ورب ہر صورت میں آنے چاہیے، کیونکہ اردو میں صرف 3 سے 5 ہیلپنگ ورب ہیں، جبکہ انگلش میں 25 ہیں۔ از، ایم، آر، ڈو، ڈز، ہیز، ہیو، ہیڈ، کین، مے، شوڈ، وڈ، مسٹ، بے شمار ہیلپنگ ورب۔ اچھا جی، ہیلپنگ ورب کے بارے میں کیا بات یاد رکھنی کہ کوئی زبان کسی سے ہیلپنگ ورب نہیں لیتی۔ اچھا جی، تیسری بات ہے ورب۔ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آخری لفظ سے ڈیسائیڈ کر، ورب اگر ہو تو اینڈ پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورب ہر صورت میں، یہ بات سب سے قیمتی بات جو انگلش ٹرانسلیشن کے، جو آپ نے کبھی نہیں بھولنی، باقی باتیں بھلا سکتے لیکن یہ بات نہیں بھولنی کہ ورب ہمیشہ اینڈ پر ہوگا۔ جیسے میں نے فکرہ بولا ہے، وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ سیال کوٹ میں ایک سری لنکن کو بے دردی کے ساتھ جلا دیا گیا۔ اینڈ پر کیا ہے؟ جلا دیا گیا، یعنی اینڈ والا ہمیشہ ورب ہوگا۔ یہ بات آپ نے کبھی نہیں بولنی، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اچھا، آبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے مقصد۔ آبجیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مقصد۔ یہ ہمیشہ ورب سے پوچھنا۔ وہ کرکٹ کھیلتا ہے، ورب اینڈ پر ہے کھیلتا۔ اب کھیلنے سے پوچھے کیا کھیلتا ہے؟ کرکٹ۔ وہ چائے پیتا ہے، ورب اینڈ پر ہے پیتا۔ پیتا سے پوچھے کہ کیا پیتا ہے؟ چائے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر، ہیلپنگ ورب کے عنوان سے یاد رکھنا ہے کہ کوئی زبان کسی سے ہیلپنگ ورب نہیں لیتی۔ آپ کو انگلش کے اپنے ہیلپنگ ورب یاد کرنے پڑے۔ ورب ہمیشہ جتنا فکرہ طویل ہو ورب اینڈ پر ہو۔ آبجیکٹ کے بارے میں کیا بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ ورب سے پوچھے، ہیلپنگ ورب کوئی نہیں لیتی۔ 3 باتیں آپ نے نہیں بھولنی، ورب اینڈ پر ہوتا ہے، آبجیکٹ مقصد۔ اچھا، اس کو ایکٹیو وائس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس فارمولے میں شروع میں سبجیکٹ ہے، اور سبجیکٹ، جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میری انرجی لگ رہی، آپ سن رہے ہیں، آپ سست بیٹھے ہو۔ سبجیکٹ کو گرامر میں ایکٹیو کہتے ہیں، اور آبجیکٹ اس کو ہمیشہ پیسو کہا جاتا ہے۔ مثلا دکاندار سبزیاں بیچتا ہے، سبزی تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، وہ پیسو ہے، لیکن دکاندار اٹھا کر ترازو میں رکھ کر بیچ رہا ہے، لہذا وہ ایکٹیو ہے۔ تو جس فکرے کے شروع میں سبجیکٹ ہو یا کام کرنے والے کا پتہ ہو، اس کو ایکٹیو وائس کہا جاتا ہے۔ اس کو اس لیے ایکٹیو وائس کہا جاتا ہے کہ سبجیکٹ شروع میں، سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، ورب، آبجیکٹ، جب بھی ایکٹیو وائس کا فکرہ ہے آپ نے یہ ترتیب لی۔ ایک اردو کا فکرہ ہے، وہ سکول جاتا ہے، اس کو پہلے توڑے اردو میں ہی تاکہ آپ کو تھوڑی سمجھ لگے۔ سبجیکٹ ہے وہ، ہیلپنگ ورب ہے، اور ورب اینڈ والا ہوتا ہے، یعنی ہیلپنگ ورب سے پہلے ہوتا ہے، اینڈ پر صرف ہیلپنگ ورب ہو سکتا ہے۔ جاتا، اور جاتا سے پوچھے کہاں جاتا، آبجیکٹ اس سے پوچھے سکول۔ تو اردو میں آپ دیکھیں، وہ ہے جاتا سکول، آپ ایسی اردو نہیں بول سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اردو والے سٹائل میں انگلش بولیں گے تو پھر انگلش والے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ وہ ہے جاتا سکول، یہ کوئی فکر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی دنیا میں ہم جا رہے ہیں، اب انگلش میں بنا، وہ کی انگلش ہی ہو گئی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے جاتا، یہ کون سا ٹینس ہے؟ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس، اور اس میں ہیلپنگ ورب ممنوع ہے، یہاں ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ ادھر ہے لگا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم کسی زبان سے نہیں لیں گے، ہم اپنے ٹینس سے پوچھیں گے۔ تو ہمارے ٹینس نے کہا مجھے ہیلپنگ ورب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، جاتا کی 3 فارم ہوتی ہیں، گو، وینٹ، گون، یا انگ لگتی ہے۔ تو اس میں پہلی فارم لگتی ہے، اور اس میں ایک اور بات بہت قیمتی ہوتی ہے کہ فاعل واحد ہو، ہی واحد ہے تو ورب کو جمع بنائے، اگر اینڈ پر او ہو تو ای ایس لگا کر جمع بنائے۔ ہی گوز، آبجیکٹ کیا ہے؟ جب سمت میں جائیں گے تو ٹو سکول، ہی گوز ٹو سکول۔ پھر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اردو کی ترتیب اور ہے، انگلش کی ترتیب اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، آپ چلتے ہیں پیسو وائس۔ اچھا، پیسو وائس کے بارے میں سب سے پہلے تو بات، عام فکروں میں فائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔
अंडा उबाला जाता है, कौन उबालता है पता नहीं है। सड़क की मुरम्मत की गई, किसने मुरम्मत की पता नहीं। वो कत्ल हो गया, किसने कत्ल किया पता नहीं। ठीक है ना। पहले तो फाइल होता ही नहीं। जब फाइल नहीं होता तो इसका फार्मूला चेंज हो जाता है, इसके शुरू में ऑब्जेक्ट आ जाता। और अभी आपने ये सुना कि ऑब्जेक्ट को हमेशा पैसिव कहा जाता है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहा जाता है कि इसके ऑब्जेक्ट शुरू में होता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं। अगर हो तो एंड पर बाय लगा कर लगाते, यानी खुडे लाइन लगा दिया जाता। तो फार्मूले की वजह से इसे पैसिव वॉइस कहते हैं और उसको फार्मूले की वजह से एक्टिव वॉइस कहते हैं। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका फार्मूला है ऑब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा वर्ब। मैंने एक मिसाल ली, अंडा उबाला जाता है, उबालने वाले का पता नहीं, लिहाजा हम ऑब्जेक्ट शुरू में लगाएंगे, तो अंडा शुरू में लगा दिया। ठीक है, अंडा हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब एंड पर होता है, उबाला जाता। ठीक है, अच्छा जी। अब तरतीब के साथ थोड़ा सा पैसिव वॉइस के बारे में याद रख लें कि पैसिव वॉइस के इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब में बी फैमिली, ये बी फैमिली क्या, इज, एम, आर, बी, उनमें से एक होना चाहिए और फॉर्म हमेशा तीसरी लगती। एन, एग। अब इज के लिए हम उर्दू की तरफ नहीं देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में हेल्पिंग वर्ब है इज, इस वजह से कि बी फैमिली। और हमेशा फॉर्म कौन सी लगाई जाती है, एन, एग, इज, बॉय। ठीक है, मैं एक दफा फिर समरी बयान कर देता हूं कि जब भी आपका किसी फिक्रे से सामना हो तो बहुत रिलैक्स मूड में रहें, और रिलैक्स मूड में सबसे पहले ये डिसाइड करें कि टेंस है या यूज है। अगर यूज है तो चार में से कौन सा यूज है। ठीक है ना, क्या सिंपल यूज है इज, एम, आर वाला, क्या मौजूदगी है, क्या मलकियत है, क्या वक्त और मौसम की बात है। और अगर टेंस में आ तो अगर फाइल मौजूद है तो एक्टिव वॉइस, अगर फाइल मौजूद नहीं है तो पैसिव। एक्टिव वॉइस का फार्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का फार्मूला है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब। अच्छा जी, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, हेल्पिंग वर्ब कोई जुबान किसी से नहीं लेती, वर्ब हमेशा एंड पर होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है मकसद होता है, वर्ब से पूछा जाता है। और हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप बहुत कॉन्शियस रहेंगे, ये हर टेंस का ज़बानी याद रखना है। वर्ब की इंग्लिश में तीन फॉर्म होती हैं जो हम आपसे, पहली, दूसरी, तीसरी, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, और इंग वाली को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेसिकली चार फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। चार फॉर्म में से कौन सी लगती है वो आपने खुद मद्देनजर रखना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ट्रांसलेशन में 1% प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इंग्लिश के फार्मूलाज के मुताबिक उसको सेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स वेरी मच।